हाथी बंचो बंचो तांकर जीवन जाइतला गोटे छुआर चार्जर सरी जाइए जे से चार्जर से रिक्स नहीं कि गोटे अचिन्हा दुकान रे से मोबाइल चार्ज अचिन्हा। हेलो सांग माने वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम बाहर गाँ को तो आम संगे स्टे होगी रुह आमर जर्नी को एंजॉय कर। आम जाऊँ जगह को रिसीव करने से भी आम संगे जीव से रोची जगह से हाय हाय कह टिके किछि काली जो हजबैंड लगे देते मेहंदी ये लटस जगाड़ बाहर फुल आने से दीदी घर प्रतिष्ठा सी फुल नहीं आसो ए देखा ये सब केते भेराइटी फुल मिलूँ आ सूर्यमुखी फुल कहार प्रियजन को जदि देवा इच्छा नहीं कि दे पारे। वाओ ए मत दौन एटा तापर एटा से सेबती टाइप फुल रेड रोज ये कौन टिके फुलरा पूरा बढ़िया देखा वेराइटी कलर सब अच्छे यहाँ गोटे टाइप रोज गोटे टाइप रोज बहुत वेराइटी अच्छी ओरिजिनल तो मत दौनु ए बुकेड़ा दे एटी भी रिजेक्ट एटी भी पसंद आसलानी से जो फुल खोजुची एटी भी मिललानी पुणी नेक्स्ट दुकान को एटी भी बहुत वेराइटी फुल गछ सब अच्छे जिप्सी जिप्सी एबे नुआ डिजाइन बोधे रोज गुड़ा आसी एटा भी ए दुकान भी रिजेक्ट एटा भी भल लगे नेक्स्ट दुकान गेंडू फुल निया हबो हेलो फ्रेंड्स मैं बर्तमान भुवनेश्वर देवगढ़ अभिमुखे आलु ग्राम हम ग्रामांचल को जाऊँ आम सहर गाँव को जाऊँ देखो बाटे कौन बढ़िया बढ़िया सनसेट पड़ी देखी पारे यहाँ मुंडोली ब्रिज एडा खरा मासरे पूरा सुखिकी बाली देखा जाए किंतु देखो वर्षा मासरे केते पानी लोक मैंने पूरा भिड़ होती देखापी अच्छा ये माछ भी बिक्री हो देसी माछ माने नदी माछ पूर्वे जड़े रिपोर्टर ये हाथी बंचो बंचो जीवन जाइतला एटा से ब्रिज देखी पारे केते पूरा फ्लोर थर पानीटा आसूची भाई रे कितने बढ़िया पवन मारुची छिड़ा है देखुचु पानी रो जगह मोबाइल गलानी पड़ी जीव तले मोबाइल पड़ी जीव तले बहुत स्पीड रे जाउछ रे
ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ଏଠି ପିଜୁଳି ଆଉ ସୁଇଟ୍ସ କର୍ନ ଟିକେ ନେବୁ। କାଟିବା ପାଇଁ ଛୁରୀ ନାହିଁ ହଁ ଟିକେ କାଟିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହାଇବ୍ରିଡଟା ତ ଧାନ ସବୁ ରୁଆ ହେଲାଣି। ବର୍ଷା ଭଲ ହଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଧାନ ଗୁଡାକ ସବୁ ବିଲରେ ଲଗା ହେଇ ସାରିଲାଣି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏଠି କଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଆମେ କୋଉ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଅନୁଗୁଳ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଠି ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା ପୁଣି ବର୍ଷା। ଏଇଟା ଅନୁଗୁଳ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏବେ କେତେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ଷା ହଉଛି। ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଖିଆ ହବ। ସର୍ଚିଂ ଫର ଗୁପଚୁପ। ନା ଏଇଟା ତ କେମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ ଦେବଗଡ଼ ଆଉ 113 କିଲୋମିଟର ରହିଲା। ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବା ଆଉ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। କିଛି ଖାଇବାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଗୁପଚୁପ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଏବେ ଗୋଟେ ପାଇଛୁ। ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଗୋଟେ ଛୁଆର ଚାର୍ଜର ସରିଯାଇଛି ଯେ ସେ ଚାର୍ଜର ସେ ପାଇଁ ରିକ୍ସ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ଦୋକାନରେ ସେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ଅଚିହ୍ନା ଦୋକାନ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ। ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ମିଳିଛି। ଖାଇବୁ ଆଉ। ଖାଇକି ତ କେମିତି ହେଇଛି? ଠିକ ଅଛି ତ? ରାଗ ଟିକେ କମେଇଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆବାଜ ଶୁଣ କେମିତି ବେଙ୍ଗ ମାନେ ରଡି କରୁଛନ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି we enter to our village। ଆମ ଘର ଏବେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯାଇକି ଖାଇକି ଖାଲି ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ଏତେ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ ପୁରା ଆସିକି ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲୁଣି। ଏବେ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ବ୍ଲଗ ଏତିକିରେ ରଖିଲି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖାହବ। टाटा बाय बाय गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम।